अधिवेशनात आमदारांनी वेगवेगळे प्रश्न उजवाडाक हाडल्यात। गोयच्या शेतकारांक पिकावळ करूनय ताचो फायदो जायना। रानवटी जानवरां लोकवस्तीन घुसून पिकावळीची नासाडी करतात। माडयो, माड आदी पिकावळींक पुराय लुकसाण सोंसचें पडटा। हाचेर मंत्र्यान फकत कागदी जापो दिल्यात। जापो मेळटा पूण अस्तित्वान कांयच ना अशें म्हणत दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटयेन विश्वजीत राणेक धारेर धरलो। आमी सरकारान 5 ते 6 लाख फ्रूट बेरिंग झाडां लायल्यात, देखून खेती शेकरे लोकांच्या पिकावळींत येवचे न्ही म्हण। हाचेर पुराय तरेन दखल घेवन आनी मुखेलमंत्र्याकडेन उलोवन येवजण काडटलो, विश्वजीत राणेन अधिवेशनात जाप दिली। हो जो माकडांचो जो हल्ली माकड जे आसात ते इतले हल्ली त्रास करतात, ही लोकांची परत परत कंप्लेन असली। ही कंप्लेन असली म्हणून हांव एकदा स्टार क्वेश्चन घातलेलो, 2दा 0 ओवर घातलेले। आणि आता जर इतल्या माकडांका भय बी काय ना, खास करून आमच्या लाठंबरसे एरियेक आसा ते सरळ घरान वतात। आणि जे उत्तर दिला म्हाका म्हणजे आणि जे मिनिस्टर सरान ते जर उत्तर पळयशीत जाल्यार ताचेर असो म्हणजे काय इट लुक्स मोर ऑफ अ एकाडेमिक उत्तर कशें, म्हणजे उत्तर कागदी उत्तर दिवपाक जाय, सकयल ग्राउंड लेवलार कांयच जावंक ना। आणि लास्ट 1.5-2 वर्सां हांव ही गोष्ट फॉलोअप करता। सो त्या खातीर म्हाका मंत्र्याक पयलो प्रश्न विचारपाक जाय। तांच्यांनी आता खूप उत्तर दिला की 24/7 हेल्पलायन आसा, तांच्यांनी वचून ती इन्स्पेक्शन केला, ती गार्बेज आसा ती प्रॉपरली डिस्पोज करपाची अशें सगळें सांगलां। आणि एकदा एक होच क्वेश्चन हांवें विचारलेलो 1 वर्सा पयलीं, तेन्ना म्हाका एक उत्तर कितें दिला ना, 5 वर्सां पयलीं आमचो ऑनरेबल करीक 2020 रेजिनाल्डान विचारलेले, ताका याद आसतली। आनी तेन्ना उत्तर कितें दिलें की आमी फ्रूट बेरिंग ट्रीज जंगलान लायतले, तांच्या खातीर त्या माकडां खातीर होणके काडून उदक बी दवरतले। सो म्हजो प्रश्न पयलोच विचारपाक आसा, तुमी एक्झॅक्टली डिपार्टमेंटान ह्या विशया खातीर कितें कितें केल्यात, आनी जर कितें केल्यात जाल्यार ताचो स्टॅटिस्टिक कितें, म्हणजे ताची इम्प्रुवमेंट जाला काय ना, काय आमी ह्या गोष्टीक कांयच करूं शकना, कित्याक अल्टिमेटली लोकांक रिजल्ट जाय। एकेडेमिक उत्तर दिला म्हणजे हांव मान्य करता की एकेडेमिक उत्तर म्हणजे जे उत्तर दिवंक जाय डिपार्टमेंटाक, जर तुम्ही विचारल्यार डिपार्टमेंट ह्याच तरेन सगळे जस्टिफिकेशन उत्तर आमी दितले की ह्यो गोष्टी करपाक जाय। पूण जे त्रास जाता तुमकां, जे खेती आमी म्हणटा तेजो त्रास जाता आनी गांवांनी येता आनी अक्षरशः अंदाधुंदी सगळे कडेन आनी नुकसान जाता। स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जे सांगलां, आमी ऑलरेडी PCCF आनी सगळ्यांक आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा। नॉट ओन्ली वॉटर बॉडीज, गेल्या इतल्या वर्सां आमच्या जंगलान फॉरेस्टान ह्या तरेचे आमकां गरज आशिल्ली की आमी फ्रूट बेरिंग ट्रीज आनी हे सगळे गोश्टी लावन दो रेड्याचो प्रश्न शेतकऱ्यांचो नुकसान करता, कित्याक तांकां त्या तरेचे खाद्य रानान गावना। म्हणून ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा, तुमी प्लॅन जेन्ना सबमीट दिल्ली करता तेन्ना तुमी योग्य तरेचे परमिशन घेवन आनी कितें करपाक जाय की तुमकां ग्रेजिंग ग्राउंड्स आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर भितर जर व्हेले आनी वॉटर बॉडीज आमी करता, वॉटर बॉडीज केल्ले आसा आनी ह्यो सगळे करपाक म्हणून आमी तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा। तांकां आतांच न्हू डायरेक्शन, तांकां ऑलरेडी चालू केल्लें आसा। ह्या वर्सा आमी कमीत कमी एक 5 ते 6 लाख आमी झाडां ऑलरेडी भितर जंगलान आमी लायिल्ले आसा, फ्रूट बेरिंग ट्रीज आनी वेगळे तरेचे स्पिशीज, जे माध्यमांतल्यान ह्यो गांवां कडेन पावचे ना, पूण ह्यो गोश्टी करपाक एक कंटिन्युअस प्लॅन जाय। 1.5 वर्सां करता, हे एरियेक तुमी केन्ना हो इम्प्लिमेंट करतल्यात, म्हाका एश्युरन्स दिया। ह्या एरियेक नानोडे आनी हांगा भटवाडी म्हणटा ते एरियेक केन्ना करतल्यात, ते जेन्ना एकदा हांव सांगले तेन्ना येवन ते पळोवन गेले, त्याच्या नंतर कांयच ना करूं। हे एरिया केन्ना करतात? हांव तुमकां PCCF आनी APCCF आनी DCF जो वायल्ड लायफ आहा तांकां घेवन तुमकां ह्या सेशनाच्या टायमानूच फाल्यां डिमांड जातकूच आमी हांगाच मिटींग आमी घेवन तुमी मागीर तांकां आपूण हाडून तुमी ताका स्ट्रिक्ट डायरेक्शन तुमी दिवं शकतात। राज्यान सैम पर्यटनाची उदरगत करतना आमी सैमाची जतनाय घेवंक जाय। रानान कोयर उडोवचो न्हू। ह्यो सुवाती नाजूक आसात आनी तांकां सहज त्रास जावंक शकतात। इको ट्युरिझमाच्या नांवान आमी सैमाचो नाश करूंक शकनात, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सांगले। ओलांगिणी कुंकोळच्या गांवांत माकड आहले म्हणून ते सारखे 8 आहले घराचे, सारखे 8 आनी माकड उडी मारता। आज खास करून जरी तर उत्तर चोयल्यार सर आनी बाब चंद्रकांत शेट्टी म्हणटा माकडाक केल्ली यंत्रणा आहा काय एनी मेकॅनिझम, माकडां जरी तर चोयल्यार आज दीस इज अ do you have a human wildlife conflict management policy? This is what is lacking in the state of Goa. Kerala and Karnataka has this policy because they have structured protocol, state level committees and ring fenced budgets. So is there any budget for this? Because there is a gap between the agriculture department and the forest department. Kasliye formal mechanism na
this gap is your answer admits it. आता गोवा वाईल्ड लाईफ डिव्हिजन जे बाब चंद्रकांत शेट्टीन सांगला, it lacks of any sort of published data. There is no data, there is no study on monkey population or on the troop. What is your plan? What is the timeline? There is no budget allocation. There are no targets, no accountability. स्पीकर, ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशन जे सांगला, हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करता, कित्याक हें करपाक हरकत कांय ना. आणि मेन म्हणजे कित्याक की तुमी जे सजेशन ते दिल्या ते लेजिस्लेटर एक मतदारसंघात मर्यादित न्हू. आणि हे हांवें जर पॉलिसी ह्या तरेची एक पॉलिसी केरला कितें आहा ते केरला वायल्ड लायफ वायल्ड लायफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया डेराडून इज इंटरेस्टेड विथ फॉर्म्युलेशन ऑफ दीस ह्युमन वायल्ड लायफ कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट ऑन गोवा. आणि आमी ऑलरेडी 3.5 कोटी कॅम्पा फंडान ऑलरेडी आमी दवरलेले आसा. हे प्रोविजन आसा आमचे कडेन. पण ते तुम्ही जे सजेस्ट केल्या that there should be a proper structured framework. I totally agree with you that there should be a totally proper framework. But let me discuss with the Honorable Chief Minister that and get these policies what are actually being implemented in other states and what is the structured format in other states. And I can assure you that we will call for this immediately. मंत्र्यान सांगले 4 मतदारसंघातून नाव गेले केपें म्हाका दिसता केपें काड because and it is between you forest and the agriculture minister also. Both are बाकी आणून तुका तो फायनान्स दिना पयशे दिना कितें खबर ना. बट म्हाका दिसता फॉरेस्ट मिनिस्टर प्लीज इट इज व्हेरी सिरियस. आमगेले जे ST भाव आहाय ते इतली तेंगे त्रास 3-4 म्हयन्यान काटाय आनी पिकावळ जाता तेन्ना ते नानसान वयता. आमचे सगळे शेतकार जे आपल्या शेताचे भोंवतणी फ्रूट बेरिंग ट्रीज लायतात. आमी बायलां म्हणून आमच्या घराच्या भोंवतणी फ्रूट बेरिंग प्लांट्स लायतात. एट द एंड ऑफ द डे ऑल दीज मंकीज कम फ्रॉम द hills and destroy all our plants. हो विषय हांव PCCF कडेन कालूच चर्चा केल्या की बाबा हे खेती जे आहा हे बायसन्स जे आहा हे गव रेडे जे आमी म्हणटा ते गांवांत येता कित्या खातीर. हे इतल्या वर्सां जर ऑनगोईंग जर चालू आशिल्लें आयज आमी फाल्यां हे 1 वर्सा काय 2 वर्सां भितर हो विशय सोडूं शकना. आनी म्हणून आयज एलोपीन जे सांगलां हे बरें सजेशन केल्लें आसा. पूण म्हाका बी स्टेटमेंट करपाचे पयलीं मुख्यमंत्री कडेन चर्चा हांवें सांगलेलें आसा आनी तांकां आयजूच सांगता तांकां की असेंब्ली क्वेश्चनार जाल्या उपरांत की तुमच्या कावंटर पार्ट कडल्यान बाकीच्या राज्यांत कितें पॉलिसी आहा ते हाडा. आनी जो पर्यंत स्पीकर सर एक टायम बाउंड आमी हेजेर लक्ष दिना आनी टायम बाउंड आमी ते कॅम्पांतले फंड योग्य तरेन तेजो वापर करून आमी खंय खंय मॅपिंग करपाक जाय खंय खंय एरिया आमी करपाक जाय तो प्लॅन हांव तांकां सांगता की असेंब्ली सेशन जावपाचे पयलीं कित्याक वेळ हांवें जर सांगलें ते आमी करया ते केन्ना जावचें ना. तांकां हांव स्पश्ट सांगतलो की ह्या असेंब्ली सेशन जावपाचे पयलीं मॅपिंग करून आमकां दिया. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक.